Terça-feira, e a visita, como dizia, é histórica, pois é o primeiro Papa em terras argelinas. Serão 2 dias de permanência em 2 cidades, Argel, na capital, e Annaba, cidade natal do Santo Agostinho. Estão previstos também encontros, portanto, com as autoridades locais e com a comunidade católica, além de uma visita a um centro para idosos, ao monumento para os mártires, onde nós estamos a ver que agora está a decorrer depois dos bem-vindos no aeroporto. Agora esse é o primeiro encontro do Santo Padre. O avião com a comitiva papal a bordo partiu do Aeroporto Internacional de Roma Fiumicino esta manhã às 9h07 locais, dando início assim à sua primeira visita do Papa Leão XIV ao continente africano. Eu sou Filomeno Lopes. Serão, portanto, 10 dias, de 13 a 23 de abril, em 4 países: Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial. E estamos aqui, é a primeira onde vai o Papa, que é Argélia. Como dizia. Portanto, quanto a esta primeira etapa, que é a Argélia, o próprio Pontífice já havia antecipado essa visita no voo de regresso de Beirute, quando, em resposta a perguntas de jornalistas sobre futuras viagens, revelou seu destino, acrescentando seu desejo de visitar os lugares de Santo Agostinho, mas também de continuar o diálogo, a construção de pontes entre mundos cristãos e muçulmanos, para o qual o bispo de Hipona era e foi uma grande figura, uma figura bem respeitada. Entanto, na Argélia, o Santo Agostinho será, portanto, o fio condutor de toda essa visita, que coloca no centro o tema do encontro e da fraternidade, num país onde a presença cristã se reduz a poucos milhares de pessoas, numa população de cerca de 48 milhões de muçulmanos. O arcebispo de Argel, que vimos estar aqui, o cardeal Jean-Paul Vesco, declarou ter convidado o Pontífice no mesmo dia da sua eleição, em 8 de maio passado, data em que se celebra a memória litúrgica dos 19 mártires beatos da Argélia. Antes de subir ao trono de Pedro, Robert Francis Prevost, de facto, visitou o país 2 vezes na qualidade de prior geral da Ordem de Santo Agostinho entre 20 e 26 de setembro de 2004 e entre 15 e 18 de abril de 2009. Agora vemos o Papa a se aproximar. Quoting Martin Luther King, I might say, I had a dream. And that dream was a Pope visiting Algeria to meet the people with whom the Catholic Church shares a bond of life and a bond of blood. Today, these people welcome you as a Supreme Pontiff, as a son of St. Augustine, and above all,
as a brother. Our people is like the Maqam al-Shahid, the Martyrs' Memorial, at the foot of which you now stand. It is proud, like this monument that rises into the sky of Algiers. And at the same time, it is burdened by a painful and wounded history for which a genuine request for forgiveness is still lacking. It is an incredibly resilient, young, diverse people, eager for encounters, and whose hospitality speaks for itself. Holy Father, since your elections, Algeria has been waiting the visit of the one who presented himself as a son of St. Augustine, and has been preparing to welcome you as a son of this land. Marhaba bik fi bladna. Dear Algerian brothers and sisters, peace be with you. Assalamu alaikum. I give thanks to God for giving me the opportunity to visit your country as the successor of the Apostle Peter, after having already done so twice as a spiritual son of St. Augustine. However, I stand before you first and foremost as a brother who is delighted to be able to renew through this meeting the bonds of affection that bring our hearts closer together. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء في الجزائر، السلام عليكم. أشكر الله الذي أتاح لي الفرصة لزيارة بلدكم بصفة خليفة الرسول بطرس، بعد أن زرته في السابق مرتين بصفة راهبا من رهبانة القديس أغسطينوس، غير أنني قبل كل شيء Dou graças a Deus por me conceder a possibilidade de visitar como sucessor do apóstolo Pedro o vosso país depois de o ter feito já 2 vezes no passado como religioso agostiniano. No entanto, é sobretudo um irmão que se apresenta diante de vós, feliz por poder renovar neste encontro os laços de afeto que aproximam os nossos corações. Ao olhar para todos vós, vejo o rosto de um povo forte e jovem, cuja hospitalidade e fraternidade pude experimentar repetidamente no coração argelino. A amizade, a confiança e a solidariedade não são meras palavras, mas valores que contam e tornam calorosa e sólida a vida em comum. لا تقتصر الصداقة والثقة والتضامن على الكلمات، إنما هي قيم لها وزنها وتضفي دفئا ومتانة على العيش معا. Algeria is a great country with a long history. Argélia é um país amplo, com uma longa história rica em tradições, que remonta aos tempos de Santo Agostinho e muitos antes ainda. Uma história também dolorosa, marcada por períodos de violência. No entanto, soubeste superá-la com coragem e honestidade, graças precisamente à nobreza de espírito que vos caracteriza e que aqui sinto viva. Agora, منذ زمن القديس أغسطينوس وقبل ذلك بكثير، وهو أيضا تاريخ عرف الألم وعانى من فترات عنف، لكنكم بفضل سمو الروح الذي يميزكم والذي ألمسه حيا هنا الآن قد عرفتم أن تتجاوزوا كل ذلك بشرف وشجاعة. Our presence here at this monument pays tribute to this history of Algeria. Visitar este monumento é uma homenagem a esta história e à alma de um povo que lutou pela independência, dignidade e soberania desta nação.
هو تكريم لتاريخ الجزائر ولروح شعب ناضل من أجل استقلال وكرامة وسيادة هذه الأمة. In this place, let us remember that God desires peace for every nation. Neste lugar, recordamos que Deus deseja a paz para todas as nações. Uma paz que não é apenas a ausência de conflito, mas expressão de justiça e dignidade. E esta paz que permite enfrentar o futuro com o coração reconciliado só é possível através do perdão. A verdadeira luta pela libertação só será definitivamente vencida quando se tiver finalmente conquistado a paz dos corações. Sei como é difícil perdoar. Todavia, enquanto os conflitos continuam a multiplicar-se em todo o mundo, não se pode acrescentar ressentimento ao ressentimento de geração em geração. ليس فقط بمعنى غياب الصراع بل أيضا تعبيرا عن العدل والكرامة وهذا السلام الذي يسمح بالتطلع إلى المستقبل بقلب متصالح لا يمكنه تحقيقه إلا بالمغفرة. إن النضال الحقيقي من أجل التحرر لن يحسم نهائيا إلا حين يسود السلام في القلوب. أعلم كم تصعب المغفرة، ومع ذلك وبينما تتزايد الصراعات في كل أنحاء العالم لا يجوز للأحقاد أن تتراكم بعضها فوق بعض جيلا بعد جيل. The future belongs to men and women of peace. In the end, o futuro pertence aos homens e às mulheres de paz. Por fim, a justiça triunfará sempre sobre a injustiça e a violência. Apesar das aparências, nunca terá a última palavra. وفي النهاية سينتصر العدل على الظلم دائما كما أن العنف بالرغم من كل المظاهر لن تكون له الكلمة الأخيرة أبدا. In this land where cultures and religions intersect, nesta terra, ponto de encontro de culturas e religiões, o respeito mútuo constitui o caminho por onde os povos podem caminhar juntos. Possa a Argélia, com a força das suas raízes e a esperança dos seus jovens, continuar a oferecer um contributo de estabilidade e diálogo nas comunidades das nações e nas margens do Mediterrâneo. إن الاحترام المتبادل هو الطريق الذي يمكن الشعوب من السير معا. أرجو أن تبقى الجزائر وهي القوية بجذورها وأمل شبابها قادرة على مواصلة إسهامها في الاستقرار والحوار داخل المجتمع الدولي وعلى ضفتي البحر الأبيض المتوسط. Every people possesses a unique patrimony of history. Cada povo conserva um patrimônio único de história, cultura e fé. Também a Argélia possui esta riqueza, que sustentou o seu caminho nos momentos difíceis e continua a orientar o futuro. Neste patrimônio, a fé em Deus ocupa um lugar central. Ela ilumina a vida das pessoas, sustenta as famílias e inspira o sentido de fraternidade. Um povo que ama a Deus possui a riqueza mais verdadeira e o povo argelino conserva esta joia no seu tesouro. O nosso mundo precisa de fiéis assim, de homens e mulheres de fé, sedentos de justiça e unidade. Por isso, perante a humanidade ansiosa de fraternidade e reconciliação, é um grande dom e um abençoado compromisso declarar com força e ser sempre juntos, irmãos entre nós e filhos de Deus. وتمتلك الجزائر أيضا هذا الغنى الذي عزز مسيرتها في الأوقات الصعبة ولا يزال يوجه مستقبلها. في هذا التراث يحتل الإيمان بالله المقام الأول، فهو ينير حياة الناس ويسند ويدعم العائلات ويلهم روح الأخوة. والشعب الذي يحب الله يمتلك الغنى الحقيقي
وشعب الجزائر يحتفظ بهذه الجوهرة في خزائن كنوزه. عالمنا بحاجة إلى مؤمنين من هذا النمط، رجالا ونساء ممتلئين إيمانا ومتعطشين للعدل والوحدة. لذلك وأمام إنسانية تطوق إلى الأخوة والمصالحة، إن إعلاننا القوي وعيشنا الدائم معا كإخوة فيما بيننا وأبناء لله هو نعمة عظيمة والتزام مبارك. There are those who search for riches that fade away. Há quem vai à procura de riquezas que desvanecem, que iludem e desiludem, e que infelizmente muitas vezes acabam por corromper o coração humano e gerar invejas, rivalidades e conflitos. Jesus continua a repetir a pergunta que formulou há 2000 anos. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? É para todos uma questão fundamental, a qual os mortos que aqui se honram deram a sua resposta. Perderam a vida, mas num outro sentido, entregando-a por amor ao seu povo. A sua história sustente o povo argelino e todos nós no nosso caminho, pois a verdadeira liberdade não se herda simplesmente, mas escolhe-se todos os dias. يخدع ويخيب الآمال، وكثيرا ما يفسد للأسف قلب الإنسان ويولد الحسد والمخاصمات والصراعات. ما زال السيد المسيح يكرر السؤال الذي طرحه قبل 2000 سنة: ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ إنه سؤال أساسي للجميع، وقد أجاب عنه الذين سبقونا ويكرمون هنا. لقد فقدوا حياتهم بل بذلوها حبا لشعبهم. ليكن تاريخهم سندا لشعب الجزائر ولنا جميعا في مسيرتنا، لأن الحرية الحقيقية لا نرثها فحسب بل نختارها كل يوم. Allow me therefore to conclude by repeating the words of Jesus to his disciples. Permiti-me, pois, concluir repetindo as palavras de Jesus aos seus discípulos, aquelas que nós chamamos Sermão da Montanha ou Bem-aventurança. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. مكررا كلمات السيد المسيح لتلاميذه، تلك التي نسميها عظة الجبل أو التطويبات. طوبى لفقراء الروح فإن لهم ملكوت السماوات. طوبى للمحزونين فإنهم يعزون. طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون. طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. طوبى لأطهار القلوب فإنهم يشاهدون الله. طوبى للساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون. طوبى للمضطهدين على البر فإن لهم ملكوت السماوات. Thank you for your warm welcome. May God bless you. شكرا لحسن Obrigado pelo vosso acolhimento. Deus vos abençoe. Termina assim aqui o discurso do Santo Padre
nesta primeira encontro com a comunidade algerina aqui na a visita do Papa, portanto, à Algéria, porque é o centro de acolhimento e de amizade das irmãs agostinianas depois será. Mas, ok, aqui foi o primeiro discurso, portanto, da viagem apostólica, a saudação particular do Papa ao povo argelino no memorial do mártir Makam e-Shahid, aqui da Argélia. E como estão a ver que o Santo Padre está indo, então de todos nos despedimos e vamos voltar com outro encontro que será a seguir. Laudetur Jesus Christus.